नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डुड्डी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि आप इस चैनल के तवस्सुत से लिबरल पार्टी पाकिस्तान की मंशूर से आगाही हासिल करते हैं और मैं इस मकसद के लिए आपके सामने वक्तन फ़क्तन अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज जिस मौजू पर मैं आपके सामने बोलूँगा उसका उन्वान है, मैं जनरल बाजवा को तौसीह देने के जुर्म में शामिल नहीं थी। ये मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ का बयान है जो उन्होंने नैब के चेयरमैन की मुद्दत में तौसीह के हवाला से इंटरव्यू देते हुए एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक्त आपके पास पहुँचें और आप उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, पिछले दिनों एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ ने नैब के हवाला से बात करते हुए ये कहा कि मैं जनरल बाजवा को तौसीह देने के जुर्म में शामिल नहीं थी। यानी कि जनरल बाजवा को जो 3 साल की तौसीह दी गई है उनकी मुलाजमत में, मुद्दत मुलाजमत में, मैं मोहतरमा कह रही हैं कि मैं उस गुनाह में, मैं उस जुर्म में शरीक नहीं थी। गोया कि फ़ौज के जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह करना कोई गुनाह है, कोई जुर्म है। यानी फ़ौज का सरबराह जो कौम का मुहाफ़िज़ है, कौम की हिफाजत करता है, कौम के फ़ौजी नौजवानों की तरबियत करता है और उनको आला सिपाही बनाता है, उनके अंदर एक रूह फूंकता है, दुश्मन से मुकाबला करने की उनके अंदर एक जिला पैदा करता है और उनके अंदर ये सलाहियत बेदार करता है कि दुश्मन का मुकाबला करके हमने उसके दांत खट्टे किस तरह करने। ऐसे जनरल के बारे में मोहतरमा का बयान है कि मैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में जो तौसीह 3 साल की गई है, मैं उस गुनाह में या मैं उस जुर्म में शरीक नहीं थी। कितने अफसोस की बात है कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं मैंने देखा जिस मुल्क की हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी कौम के हीरोज़ को बुरा भला कहती हो, अपनी ही कौम के जनरलों को बुरा भला कहती हो, अपनी कौम के मुहाफ़िज़ों को बुरा भला कहती हो। मैं इस औरत की इस किस्म की बातों पे हैरान हूँ और मुतज़ब्ज़ब हूँ कि इनको इस किस्म का बयानिया जो है वो कौन दे रहा है। ज़ाहिर है, मेरा अंदाज़ा है कि ये मगरब के लोग जो हैं इनको एक तो पैसे दे रहे हैं और साथ साथ ये बयानिया भी दे रहे हैं कि ये ले इतने डॉलर और ये बयानिया हमारा जो है इसको आपने बयान करना है। आपने अपने फ़ौजी जनरलों पर लान तान करनी है, आपने अपने मुल्क पर लान तान करनी है, पाकिस्तान पर लान तान करनी है, पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, इसकी जड़ें आपने खोखली करनी है और इसका आपने सत्यानाश करना है। और जो लोग इसको ख़त्म करने के दरपे हैं उनका आपने साथ देना है, जैसा कि मोदी है, जैसा कि अमेरिका है, जैसा कि दूसरे लोग हैं जो पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को तबाह व बर्बाद करने के लिए अपनी पूरी सही जो है वो ला रहे हैं मैदान में और इस सिमत वो चल रहे हैं। तो मेरा ख़्याल इनका बयानिया यही है। मोहतरमा कहती हैं कि मैं तो उस वक्त नून लीग की रुकनी नहीं थी। और फिर मोहतरमा का एक और बयान है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मैं तो माँ की गोद से अब तक नून लीग में हूँ। यानी एक तरफ ये बयान दे रही हैं कि मैं माँ की गोद से अब तक नून लीग में हूँ, यानी जब से मैं पैदा हुई हूँ उस वक्त से लेकर अब तक नून लीग में हूँ। तो जब ये जनरल बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई थी तो उस वक्त भी तो आप नून लीग में ही थी। अगर आप माँ की गोद से नून लीग में हैं तो उस वक्त भी आप नून लीग में थी। तो फिर आप इस गुनाह में शरीक कैसे नहीं हैं? अस्तगफिरुल्लाह, ये गुनाह नहीं है। कौम के लीडर के लिए, कौम के मुहाफ़िज़ के लिए उसकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीह करना एक अच्छी बात है। एक अच्छे लीडर को, एक अच्छे मुहाफ़िज़ को उसकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीह दी जा सकती है और ये तौसीह पूरी कौम ने दी है। वो आपके बाप ने तौसीह नहीं दी है, ये आपके बाप ने ये तौसीह नहीं दी। ये अगस्त 2019 में आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीह की गई है, 3 साल का इजाफ़ा किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ये इजाफ़ा उस वक्त मुअत्तल कर दिया था और ये कहा था कि आप जो है पार्लियामेंट वाले जो हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं वो 6 माह के अंदर इसके लिए कानून साजी करें। तो फिर पार्लियामेंट के इजलास हुए और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जनवरी 2020 में आर्मी एक्ट में तरमीम की गई और आर्मी एक्ट में तरमीम करके इनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल का इजाफ़ा कर दिया गया।
اور اس ترمیم میں اس وقت کی جتنی پارٹیاں تھیں تمام پارٹیوں نے الیکشن میں ووٹ ڈالے، الیکشن میں حصہ لیا۔ اس میں آپ کی پارٹی نون لیگ بھی شامل تھی، اس میں پی 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 بھی شامل تھی، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، تمام پارٹیاں تھیں، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی شامل تھی، بلوچستان کی پارٹیاں بھی شامل تھیں، ایم کیو ایم بھی تھی، نیپ بھی تھی، سب کی سب پارٹیاں، تمام پارٹیوں نے ووٹ دیا، آپ کے چچا نے ووٹ دیا، اور آپ کے دیگر جو کارکن ہیں، دیگر جو ساتھی ہیں نون لیگ کے، سب نے ووٹ دیا۔ تمام لوگوں نے ووٹ دے کر جناب باجوہ صاحب کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی ہے۔ وہ اپنے آپ نہیں ہوگی، سپریم کورٹ نے نہیں توسیع دی، نہ کسی اور ادارہ نے توسیع دی، پارلیمنٹ نے توسیع دی ہے۔ تو پارلیمنٹ نے اس میں آرمی ایکٹ میں ترمیم کی اپنے ووٹ کے ذریعے، اکثریتی ووٹ حاصل کر کے یہ ترمیم ہوئی ہے۔ تو آپ کے ووٹ بھی اس میں شامل تھے، آپ کیسے کہتے کہ میں اس گناہ میں شامل ہوں؟ یہ گناہ نہیں ہے، یہ آپ کے نزدیک گناہ ہوگا، یا آپ کے باپ کے نزدیک گناہ ہوگا۔ آپ کے باپ کے نزدیک تو پاکستان کا بننا بھی گناہ ہے، اور آپ کے نزدیک بھی پاکستان کا وجود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ تو پاکستان کے وجود کو ہی گناہ سمجھتے ہیں، باپ اور بیٹی۔ آپ نے تو پاکستان کے ساتھ ادھار کھا رکھی ہے، اور پاکستان کا وجود مٹانے کے درپے رہتی ہیں ہر وقت۔ آپ کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، ہوش کرنی چاہیے کہ آپ کہاں رہتی ہیں، آپ کس ملک میں رہتی ہیں۔ آپ جس ملک کا کھاتی ہیں اسی کی تھالی میں آپ چھید کرتی ہیں، جس ملک کا آپ نمک کھا رہی ہیں اسی کا نمک حرام کر رہی ہیں۔ آپ کو اس قسم کی گفتگو زیب نہیں دیتی۔ یہ ہمارے جنرل صاحب ہمارے لیڈر ہیں، ہماری قوم کے محافظ ہیں، وہ آرمی چیف ہیں، ان کی مدت ملازمت میں توسیع کرنا ایک اچھی بات تھی جو تمام ملک کے نمائندوں نے اس کی حمایت کی ہے۔ تو آپ ایک چھچوری بات کر رہی ہیں، کیسی بات کر رہی ہیں جس کا کوئی پیر نہیں، جس کا کوئی سر نہیں ہے۔ بات سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ آپ اب نابالغ نہیں رہ گئی ہیں، اب آپ کی عمر کافی ہو چکی ہے، آپ کے بچے بڑے بڑے ہیں، آپ کا بیٹا اس کی شادی ہو چکی ہے، تو کیا ابھی آپ بچی ہیں، نابالغ ہیں ابھی آپ؟ تو آپ کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، سمجھداری سے بات کرنی چاہیے کہ میں اس گناہ میں شامل ہی نہیں ہوں کہ جن ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی ہے، کہ مطلب آپ کے نزدیک وہ ایک گناہ تھا، آپ کے نزدیک وہ ایک جرم تھا۔ اور آپ کے باپ کو تو نکالا ہے مشرف نے، جنرل باجوہ نے تو نہیں نکالا آپ کے باپ کو، تو جنرل باجوہ کی مخالفت آپ کیوں کر رہی ہیں؟ سارے جنرلوں کا تو گناہ نہیں ہے، آپ کے باپ کو نکالا تو مشرف نے نکالا ہے، آپ مشرف کو گالی دیں، مشرف نے بھی بیچارے نے کسی وجہ سے نکالا ہوگا، نظریہ ضرورت کے تحت وہ آیا تھا، سپریم کورٹ نے، عدالتوں نے اسے نظریہ ضرورت کے تحت اجازت دی تھی آنے کی۔ تو آپ کے باپ نے غلطیاں کی ہیں، آپ کے باپ نے چوری کی، اپنے باپ نے ملک کو لوٹا ہے، اربوں ڈالر لوٹ کر وہ باہر جا کر بیٹھ گیا ہے، تو آپ کہتی ہیں جی کہ میں تو اس جرم میں شریک نہیں ہوں۔ وہ جرم نہیں ہے محترمہ، سن لیں آپ، وہ نیکی ہے، وہ اچھائی تھی کہ جنرل صاحب کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی گئی۔ وہ پاکستانیوں نے کی ہے، پاکستان کے نمائندوں نے کی ہے، وہ آپ نے نہیں کی، یا آپ کے اکیلے باپ نے نہیں کی، وہ پورے پاکستان نے کی، اور پورا پاکستان اس کے حق میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔